so tired of love songs. Life never turns out the way they. That you have showered upon us. Father God, give us wisdom and knowledge, Lord, as we go on to our meeting today. May our facilitator have guidance and knowledge, Lord, for us to understand everything in line with our task, Lord, as teachers. This we all pray in Jesus' mighty name. Amen. Magpili may amo ang faculty officers. Sige. Ang atong Comelec chair si si Dalia. O ang atoang quick count si Rondi lang. 13 lang. Ay, tama. Nanduplicate. Sige, ato na ning okay. Sige. Helen Grace Aninipot. Hi. Ang business manager Ma'am Helen mo na sige tapal. Mo nang ikaw gyud ang amo ang tigtapal. Arlen Rosie Oh, di ba? Vice President Aninipot. Secretary Sumajet. Hala. Treasurer Talia. Auditor Kalayon. Ay, friend ako ni. Business Manager Eli. Ay, business manager man ko, mga secretary man ako gusto ma'am. Well, dako kay si Audrey og kuan panghugot-hugot. Okay, permission number. President Arlen Rose Ann. I-focus gid nato ang atong video sa ato ang kuan. Kini Video presentation Dalia Atil ay Vice Video presentation. Presentation sa guys, VP. AVP. Atil Secretary Ma'am Nits. Huh? Kamboja. Go, go, go. Iya doon ang server na. Treasurer Ako Adam. Todo na to. Auditor Rondi Calayo. Kwartahan magod kanil. Business Manager Shin. Mura niya ang eleksyon nga naputos og ambot. So, President Rondi Calayo. hala. Vice President Arlene Rose Ang. Vice ang. Secretary Jean Minali. Treasurer Italia. Auditor Juanita. Cantuja. Auditor. Oh, Cantuja. Ay, kantujan. Dahil sa no? Kantuja. Business Manager Helen Grace Aninip. 2 points. President Arlene Rose. Vice President Atil. Secretary Casey Abe. Secretary. Ayog manggod na. Ayog. Ayog. Pangalan sa Ayog dahil. Auditor Jean Concepcion. Asa mo kay Butang Jin? Business Manager Juanita Cantuha. Bus Manager Cantuha. Cantuha. Sa inyo. President Dalia Adil. Ato da tinuod ba si iya ra nang gibasa iyang ngalan diha. Oh. Siya ba yung nagbasa? Rondi Calayon. Secretary Sumajet. Hala, murag. Treasurer Italia. Murag mapuli na gining Inday Sara, sekretary. Concepcion Auditor. Business Manager Helen Grace. Klaro kayo di ba kayo sakyan na? Business Manager President Jasmine Italia. Vice President Jean Minali. Secretary Casey Ayong. Treasurer Adil. Sige, LSB man yung taon na. Auditor Reliente.
Business Manager General Lau. Wapa juga darling. Di mo maraming Geraldine. Isa may mo release ang mga fan Ayaw mo rin mga yung forms na. President Ang. Ikaw yun din Vice President So ang president Dalia. karon magpatabo na gyud ni siya. Secretary Dab. Kasi president last year. Treasurer Ron. Ah. So nakauyon gyud sila sa imo mambing. Magpalit so na gyud kado katuig na. Oh my God, auditor. Irish. Sumahit. Sumahit. Business Manager Italia. Business Manage Italia. Kini ka na po sa sakyan na, napartahan sa Nigeria na. President Kalayon. Oh my God! President. Vice President Sumajet. Oh my God! Secretary Relente. Ay. Masokit mo po na. Itaw. Treasurer Italia. Treasurer? Oo. Italia. Auditor Atil. Tama gyud ang treasurer kay Miss Italia. Kung buha kong pangalan dini o dini, dapat ang dakong posisyon ako ato. Oh. No, kay compare sa Business Manager Diaz Cantuja. Kanto job is bus manager. Ayaw okay. Relax si ma'am niya. Pwede may treasurer si Ma'am Nitz. Yung BIO, Senel. Kinsa man na PIO? Vice President Arlene Rose. President ay Arlene Rose ang. Kahon. VP Sarah. Ellen Grace Aninipon. Wala pa. Secretary Casey. Si Casey. Ayo. Ayun. Treasurer Jasmine. Auditor Rami Calayon. Auditor. Gwapo siya yung ano kay na element of kuano surprise. Manager Why balibaray ba? Relente. Mas gwapo ang iyang mechanics ani di ay. President Calayon. Ay! Lumalaban ang sok. VP. Secretary Jean Concepcion. May tulong. Treasurer Jasmine Hitalia. Di na mabangbang. Auditor Ellen Aninipon. Business Manager Revilla. India. President Arlene Rose Wala na. Vice President Helen Aninipon. Ma'am, murag maka-snacks na gyud tani sa president. Secretary Sumache. Treasurer Italia. Auditor Calayon. Namula gud si Ma'am Irish. Last balot na dal. Apay duha. Napay duha la. President ang Arlene. Ah. Vice President Atil Dalia. Oy. Secretary Jean Concepcion. Hala. Treasurer Hitalia. Tulo-tulo sila. Ay dahil si Majid na yung highest. Auditor Calayon Rondi. Bukag. Business Manager Lucernas. Losatan. President Relente. Magawin mo ni Belo Lugay. Nasa man mo. Vice President Atil. Uno, no, los no. Secretary Rondi Calayo. Oh my gosh! Nakakabol pa? Ang ayan ka ng sekretary ni. Tanaw ang agi. Kasi ang agi. Agi. Tanawa ang agi. Auditor PC. Ayo. Again? Ayo. Auditor, wala diri ayo. Ang mga wala mo iyang gibuto no. Treasurer Jasmine Hitalia. Ay daog na jud si Ma'am. Business Helen Grace Aninipon. Ah, daog na. Okay. Okay, paglilinan na ako. Oo po. Butang isag. Oo. Total. 4, 7, Mas pinagawa sa kabuloy. 1, 1. Ha?
Ay, kaya ay. Ganahan nyo ka ng mga moves ni Talia ba? Sumahit Secretary. Vice Ipakita yung agi, ipakita. Ipakita yung agi, ma'am. Oh my God! Ako sa lahat. Patay sa kong video na SPG. Oy, may pwede na ba yan? Ano, ipasa sa division ng video ba? Ano yung Naka-vlog guys mo. Arlene Rose. Hindi ko gawin siya. What's spelling? Ano na si Irish eh. Wala, oy. Ay, pang senior high school. Kabot-mate na ko na. Secretary Sumajet. Song Hajong. Treasurer Italia. Jasmine T. Bitaw, Iris Rachel. Iris Richelle. Richelle, batang niya Richelle. Taas na kayo akong pangalan. Oh my gosh. Imong transfer yan ako sa lalay, bahala ka dyan. Yung na. Jasmine T. Italia. Auditor. Randy Kalayo. Rondi C. Calayon. Dapat una man ko ng treasurer bago ng auditor. Gani. Ay, tama man. Tama, oy, treasurer man. Una, Tama na ganun Nasa treasurer. buwan. Ipapasa mo niya ganun. Oo, ang pagbasa ka kay dito manggod po nagkuan. Then business manager si Ma'am Helen. A. Ano ni po? Sige, o, palakpakan nato ang mga nakadaog. Vice na yung nakadaong sa Kuapol.